Bismillahirrahmanirrahim. Faslun faslun utawi iki ku ana fasal suci fi mujibil ghusl dalam meterake perkara kang wajib atus al ghusl utawi atus luwatan dalam gulu iku saya lanul mak ngilake banyu ala sayin ngatasi suci mutarkon kelawan mutlak pasaranan utawi mung syariat iku saya lanu ngilake mak ala jamil badane ngatasi kabehane awak binaten kelawan niat maksudane dan tentuake waladalan perkara bukan wajib ake apalati al ghusl ngatus iku citat wasya ana 6 pira-pira suci salah satu utawi telu minna kan tetep setengah saking saitah iku tastariku sekutanan fiha dalam salasah sapari jalur beberapa wong lanang wanita salon beberapa wong wadon ayalan tawi salasah iku iltiqaul kita ini tetemune kita loro wa balu dan kawitan tembungan an hadal iltiqai saking iki iltiqa bi ilaji hayin apa bi ilaji hayin kelawan oleh majingake wong kang urip padihin kang petelo kaya kang ngeblesake sapa hayin hasafata zakarin ing hasafa zakar menu saking hayin au katara utawa kira-kirane hasafa memang ketuya sanggung kang kasepen saking wong kang kata safai fil fajin dalam farji waya silan date sapa ladamian adam al melaju kang den panjingi fi sapa fi al iku junuban junub fi ilaji mak lawan oleh manjingake perkara dikira kan tentu ora pema mal mayit ana pun tawi mayit iku fala yu atu mangko ora den balene apa gus luwatu mayit fi ilajin lawan oleh manjingake fi dalam mayit wa amal khumsan lan ana pun tawi bapa burus al muskil kang mungkil iku fala uslam mangko ora atus kemaujud alaihi ngatasi unsal muskil bi ila jasafatihi sebab oleh majengake hasafai unsal muskil wala bi ilajin lan ora kelawan oleh majengake fi kubilan dalam kubil muskil pamnal mustarik lan iku tetep saking sekudanan ing jalem manu tawi menun mani khurujal mani tegese metune mani min casin sing awaan bi ilajin kelawan tanpa oleh majengake wa in qala senajan metopal manuman Pak in kolan acan tiket kiti opal menu mani kaketrotin kaya setetes walau panas kakotrotin kaya setetes walau panas lan lamun ono lan walau panas lan sinetan ono apa kotoroh iku ala lamun dami ngatasi wenone getih walau kana lan sinetan ono apal khiruju perkara kamu tuku iku bijiman sebab jima aku geriyo tawa salane jima fi yakoten dalam melek au nama utawa turu sahabatin kelawan sahabat au wiriha utawa saliyane sahabat in tariqatil mu'tadi sangen dalan kan dan biasaake au wiriha utawa saliyane tariqal mu'tadi kaning kasara kaya yen tau pecah apa asal kawa kasih wong fakhraja mengko metu apa maning wong pemnal mustarakilan iku tetep saking sekulanan al mautu tawi mati ila fi syahid yang dalam mati syahid wa salah satu lan tawi telu iku tata sudah tentu biya kelawan salasa sapane jauh perawang wadon wa lan tawi salasa iku itu head damit dise kecil kerja kang metu minim rati saking wong wadon balagot kan tumeka sapa imro'ah tis'a sinina ing 9 tahun panifasulan nifas bawalan tawi nifas iku adamu kecil kerja kang metu akibal wiladati dalam sakwise nglairake fa innahu mangko sunene nifas iku wajibake lil gusi maring atus qatan kelawan pasti wal wiladatan wilada al masubatu ngaten barengi bil palali kelawan terus iku wajibatan wajibake lil gusli maring atus qatan kelawan pasti al musyawaratu lan tawi wiladakan dan cepake anil balili saking teles iku wajibake lil gusli maring atus fil asmain dalam kaul kang wis sahih. Faslun fi mujibil gusli. Fasal menerangkan perkara yang mewajibkan mandi. Bal guslu lughatan saya lanul ma'i ala sayin mutlaqan wa syar'an saya lanu ala jamil badani bi niyatin makhsusatin. Dan mandi menurut bahasa itu mengalirkan air pada sesuatu secara mutlak dan menurut syariat itu mengalirkan air pada semua bagian badan dengan niat yang ditentukan. Waladhi yujibu wal gusla siratu asya'a salah satun minha tastariku fiha rijalu wan nisa'u. Dan perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6. 3 perkara itu bertempat pada laki-laki dan perempuan. Wahia al-itiqaul khitana ini bayu apa? Wahia iltiqaul khitana ini wayu abharu an hadzal iltiqaul khitana ini. Salah satunya adalah bertemunya dua khitan.
Wa baru an hadal iltiqai bi ilaji hayin wadihin wa yaba syafata dakarin minhu aw qatraha mimma qatu'iha fi farjin. Dan yang disebut dengan iltiqa adalah orang yang hidup yang cara jelas memasukkan hasyafahnya atau kira-kiranya atau kira-kira hasyafahnya dari orang yang tidak mempunyai hasyafah pada farji. Wa yasiru ala dami al mulaju fihi junuban bi ilaji ma dzikira. Dan orang yang dimasuki itu menjadi junub sebab masukkan perkara yang telah disebutkan. Amal mayitu fala yu'atu ghusluhu fi ilajin fihi. Adapun mayit maka tidak perlu mengulangi mandinya sebab masukkan pada mayit. Wa amal khungsa al muskilu fala ghusla alaihi bi ilaji hasyafatihi wala bi ilajin fi qublihi. Dan adapun khungsa muskil maka tidak mandi sebab memasukkan hasyafahnya dan tidak sebab memasukkan pada kubulnya. Pamunal mustariki injalul mani ikhrujul mani min syasin biwari ilajin wa inqala almaniu ka qatratin walau kanat ala launi dami walau kana al khariju bi jima'in aw ghairihi fi yaqatatin aw nama bi syahwatin aw ghairiha min tariqatil mutati aw ghairihi ka anin kasara salbuhu hakraja manihu. Dan jika mani yang keluar itu sedikit seperti tetes dan walaupun perkara yang keluar itu seperti warna darah dan walaupun perkara yang keluar itu sebab jima atau selainnya pada keadaan sadar atau tidak sadar atau tidur sebab syahwat atau selainnya dari jalan yang dibiasakan atau selainnya seperti pecah tulang rusuk seseorang kemudian keluar mani. Omnal mustariki al mautu ila fi syahidi. Dan yang ketiga itu adalah mati kecuali mati syahid. Wasalah satun tahta subhiya nisa'u wa hiya al-haidu aidami al-khuriju min imra'atin balawat asinina. Dan tiga perkara itu khusus bagi orang perempuan. Yang pertama adalah haid, yakni darah yang keluar dari perempuan yang sudah sampai 9 tahun. Wanifasu wa huwa adamu al-khuriju aqbal wiladati fa innahu mujibun lil ghusli Wanifasu wa huwa damu al-khariju aqibal wiladati fa innahu mujibun lil ghusli qat'an. Dan yang kedua adalah nifas, yakni darah yang keluar setelah melahirkan, maka sungguhnya nifas itu mewajibkan mandi secara pasti. Wal wiladatu al-masrubatu bil balali mujibatun lil ghusli. Dan yang ketiga adalah wiladah yang dibarengi lil ghusli qat'an. Dan yang ketiga adalah wiladah yang dibarengi dengan basahan itu mewajibkan mandi secara pasti. Wal mujaradatu anil balali mujibatun lil ghusli fil asbi. Dan adapun wiladah yang tidak dibarengi dengan basahan itu mewajibkan mandi pada kaul yang bisawah.